Now 4 steps approach. Okay na to, Charles. Wa mo man na 4 steps approach. Ang target point. Go, Charles! Kaninay lang, basta sigurado. Kaninay lang, hindi niyo kung kaduhan, hindi niyo swalin. Kasi nagalakat-lakat na mo, straight nyo lang kamot sa kilik. Okay na siya, hindi niyo siling pagway. Gawin na kayo. Kasi nagalakat-lakat na lang. Woo! Congratulations! What does that even mean? Any question? Nine! What is the highest possible score in bowling? 300. 300! 300! Before ka mo mag-start, maata kami dito tayo nga shadow ball. Wherein nyo i-practice ninyo ang kamot, swinging sa inyo nga arms. So, proceed namin sa inyo nga respected lanes para maka-start natin paano pa. Na 4 steps approach. 4 steps, affairs. It will affairs. It will affirm.